नमस्कार आपण मानक आमर ओडिया टिप्स टू चैनल को बहुत बहुत स्वागत। चलतु देखा जे शो गणना कौन आपण मानकर गणनाकारी इन्यूमरेटर जे अच्छा आउ सुपरवाइजर तांकर भूमिका कौन तो तार डिटेल्स भाव में आम आलोचना करवा। निश्चित भाव में आपण मानक अनुरोध आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो गुड़ को बहु मात्रा लाइक और शेयर करूँ। यही हेल्पफुल वीडियो आम चैनल माध्यम उपलब्ध कराऊँ, आपण मैंने देखंतु आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो देखंतु वर्तमान आरंभ हो सारी गणनाकारी आउ सुपरवाइजर प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यही प्रशिक्षण कार्यक्रम रे आमे आज जानिबा जे स्वगणना कौन प्रथम थर पई आरंभ करा जायछि सेंसस 2027 रे। तो तार प्रोटोकॉल कौन अच्छी चलते आम डिटेल्स आलोचना करवा। डिजिटल स्थानांतरण जहाँकि स्वगणनार परिचय। स्वगणना कौन? जनगणना इतिहास रे प्रथम थर पई स्वगणना एसी पद्धति साधारण परिवार रे उत्तरदाता एक सुरक्षित वेब पोर्टाल माध्यम रे सेमानकर निजस्व जनगणना कार्यसूची पूरण करने को सुजोग देता है। आईनगत आधार जनगणना संशोधन नियमावली 2022 धारा 7D अनुजाई अधिकृत। समय होची क्षेत्र कार्यर 15 दिन पूर्वर पोर्टाल खोला जाए, जहाँकि आसंता एप्रिल 1 तारिख रु एप्रिल 15 तारिख मध्य स्वगणना कार्यक्रम करा। उद्देश्य कार्य करुथिबा एवं व्यस्तबहुल परिवार को सुविधा करिबा एवं सठिकतार उन्नति आनिबा यही कार्यक्रम लक्ष्य जे स्वगणनार लक्ष्य। तो कौन सही एसी एक्सेस ताहा किभଳି भाबरे कराजिबो, जहाँकि आपण मानकर लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो किंबा मोबाइल फोन माध्यम रे मध्य आपण एई स्वगणना कार्यक्रम पारिबे। तार वेबसाइट होची https://ac.census.gov.in रे उपलब्ध अछि। ताको आपण सेई वेबसाइट रे ओपन करी आपणकर स्वगणना कार्यक्रमटी कराई पारिबे। तो साधारण लोक मध्य निज परिवार पाई ए कार्यक्रम करेंगे। चलतु देखा कौन अच्छी परिवार मुख्य तथ्य प्रदान करवा किभଳି भाव में आप तथ्य प्रदान करेंगे। मोबाइल नंबर एवं ओटीपी को दे लॉगिन करेंगे। बहु कागज पत्र आवश्यकता नहीं, जहाँकि आपणकर प्रमाणीकरण तथ्य सुरक्षा सुनिश्चित करे एवं अनधिकृत प्रवेश को निवारण करे। जो माने जिबे आपण मानकर गणनाकारी आपण को परिदर्शन करार आवश्यकता नहीं। आपण से जो एसी आईडी तार नंबर टी देदेले से निजे तांकर ओपन करी तांको मोबाइल माध्यम रे जे जनगणनाकारी आसीबे तो सी तार जनगणना कराई नेबे। अवस्थिति आ लोकेशन मैपिंग करिवो। गृहर जिओ टैगिंग बाध्यतामूलक करा जिवो। सठिक जीपीएस स्थानांक सठिक स्थानीय तथ्य संग्रह एवं एचएलवी मैपिंग को सक्षम करे। एसीआईडी जेनेरेशन किभଳି भाव में करेंगे। एसएमएस ईमेल माध्यम पठा जाइथिबा अन्य आईडी ट्रैकिंग और जांचकरण उद्देश्य पर स्वयंचालित अग्राधिकार संदर्भ रेफरेंस आईडी सृष्टि करे। तो सही रेफरेंस आईडी आपण देले जी आपणकर गणनाकारी आसीबे से तांकर एचएलओ जो आप अच्छी से आप माध्यम से ताकू अपडेट कराई नेबे, जहाँकि आपण मानकर स्वगणना कार्यक्रमटी हो। गणनाकारी जितेबाला परिदर्शन करती से यही एसी परिचय पत्र तांको सह शेयर करंतु, जहाँकि आपण जो आईडी अच्छी एसी आईडी ताकू आपण दियंतु, तापर से तांकर कार्यक्रम करेंगे। क्षेत्र पूर्व प्रस्तुति ओ एवं तथ्य आमदानी। तो देखो जनगणना 2027 एचएलओ मोबाइल ऐप जो अच्छी से ऐप माध्यम एसी आईडी गुड़िक डाउनलोड होउछि किभଳି भाव में करेंगे। स्वयंचालित आमदानी लॉगिन पर एसी डाटा स्वत भाव में डाउनलोड हुए, कौन सी मैनुअल क्रिया आवश्यक करे नहीं। एचएलवी प्रोटोकॉल माध्यम आपणकर जो आप आपण द्वारा निर्धारित ब्लॉक ठारू बड़ क्षेत्र पाई एसी तथ्य आमदानी करे। कहीं सीमार थिबा परिवार गुड़िक जेपरी हाथ छड़ा न हुअंती ताहा निश्चित करने फलाफल कौन? क्षेत्र को प्रवेश करने पूर्व गणनाकारी पाखरे एसी आईडी गुड़िक एक रेडी लिस्ट थाए।
ତେଣୁ ତାହାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ମାଗିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସର୍ଭେ କରିଥିବେ ତ ସେଇ ଏସି ଆଇ ଡ଼ିକୁ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇ ନେବେ, ଯାହାକି କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାକି ଗଣନାକାରୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଓର ହେବେ ଯେ ଫିଜିକାଲି ଭାବରେ ପରିବାର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ମାନକ ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ। ପରିବାର ସ୍ୱଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି କି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତ ହଁ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନା ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲଗା ଆସିବ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ବୈଧ କରିବା। ଗଣନାକାରୀ ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରେ କିଭଳି ଭାବରେ? ଭାଷାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଗଣନାକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ, ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଚୟନିତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ଼ ପରିବାର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଗଣନାକାରୀ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଏସି ଆଇ ଡ଼ିଟି ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରେ ସେ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇ ନେବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଦେବେ, ତ ସେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ ସବୁଜ ଖୋଲିଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ତାର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିଛି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଳମେଳ କରିବାର ଅଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ ନା ଏହା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଏସି କରାଯାଇଛି କି? ତ ଏସି ହଁ ଯଦି କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ଆଇ ଡ଼ି ମେଳ ହେଉଛି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହଁ ହେଲା, ମେଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୀକ୍ଷା ସାରାଂଶ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ ଓ ଜମା କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମେଳକ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତାହେଲେ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସମ୍ପାଦିତ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାନୁଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅଣ ଏସ୍ଆଇ ପରିବାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାନୁଆଲ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏସି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଯଦି SMCS କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଉତ୍ତରଦାତା ଏସି ଆଇ ଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସି ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସମ୍ପାଦନା, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ୟାଗ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ, କେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏସି ତଥ୍ୟର ବିରୋଧାଭାସ କରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତରଦାତା କାଦୁଅ ଚଟାଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଣନାକାରୀଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପପ୍ ଅପ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ପୂରଣ କରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପେନ୍ଟି ଅଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ କରି ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ, ସୁପରଭାଇଜରକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯାହା କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୁପରଭାଇଜର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାର ଏସି କେବଳ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ, ହଷ୍ଟେଲ, ଜେଲ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଘର, ଯଦି ଏକ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଏସି ଡାଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ମାନବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସକ୍ରିୟ ବୈଧୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜନଗଣନା ଗୃହର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରର ନମ୍ବର ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁପରଭାଇଜର ମଡ୍ୟୁଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ଏସି ତଥ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣନାକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା ଯଥାର୍ଥ କି ନୁହେଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବୈଧ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟ ଓଭରରାଇଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି HLO ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ସିଏ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଭୂମିକା, କଭରେଜ ଏବଂ ସୀମା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ବିସ୍ତାରିତ HLB, ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା HLB ଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ? ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ତଥ୍ୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏସି ଘରଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ HLB ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ଲକର ବାଦ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଦୋହରା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଡବଲ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସିଙ୍କୋନାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ।
सिंक्रोनाइज बारंबारता तथ्य क्षय प्रतिरोध करने को गणनाकारी प्रत्येक 5-6 परिवार जितेबाला सर्भे करेंगे तापर सिंक्रोनाइज करनी मु एत द्वारा निश्चित करुच्ची सठिक उत्तर भाव तथ्य पूरण कर खाली करंतु संचय करके सिंक्रोनाइज करंतु तेणु एठारे संचय एवं सिंक्रोनाइजटा सेव आउ सिंक्रोनाइज करने पड़ो। समाप्ति एचएलवी संपूर्ण चिन्हित होगा पूर्व समस्त एसी रेकर्ड गुड़िक समाधान ग्रहण संपादित होगा आवश्यक। साइन अप करंतु जहाँ अंतिम सिंक पूर्व आप्लिकेसन रे सुपरभाइजर को दस्तखत आवश्यक। तेणु यह गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। भूमिका एवं दायित्वबोधर सारांश कारण गणनाकारी आउ सुपरभाइजर प्रत्येक घर को जांच करंतु शारीरिक भाव में गणनाकारी एसीआईडी संग्रह करंतु एवं प्रवेश करंतु तथ्य बनाम वास्तवता जांच करंतु जदि आवश्यक हुए संपादन करंतु टैग जोड़ंतु। सुपरभाइजर काम कौन एचएलवी सीमा जांच करंतु परिवर्तित एचएलवी जांच समस्त टैग होइतिबा संपादित एसी रेकर्ड गुड़िक समीक्षा करंतु त्रुटि पाई कवरेज मॉनिटर करंतु अंतिम साइन अप करंतु। तो ये हूँ गणनाकारी और सुपरभाइजर दायित्व। तापरे एसी वैधतार सुवर्ण नियम कौन ना उपस्थिति बाध्यतामूलक अटे जे करिथिबे सेल्फ गणना तो तांको रहिबा पई बाध्य साक्षात्कार को छोट करे तो तथापि शारीरिक परिदर्शन को बदलाए नहीं। गणनाकारी प्राधिकरण आपण होउछंती अंतिम विचारपति जदि वास्तवता एसी डाटार भिन्न हुए तेबे आपण निश्चित भाव में संपादन करेंगे जदि अलगाटा हुए। सुरक्षा जल प्रत्येक संपादित एसी रेकर्ड एक बाध्यतामूलक सुपरभाइजर समीक्षा को ट्रिगर करेंगे जहाँकि आप जहाँ गणनाकारी करेंगे ताको सुपरभाइजर समीक्षा करिकी ओके करेंगे। पचारंतु जांच करंतु रेकर्ड करंतु समीक्षा करंतु सिंक करंतु ये हूँ तार धारा। प्रथम पचारंतु तापर जांच करंतु तापर रेकर्ड करंतु समीक्षा करंतु सिंक्रोनाइज करंतु। तो ये आपणकर कार्यक्रम करने पड़ो जहाँकि आपणकर रोल ऑफ इम्यूनेटर एंड सुपरभाइजर इन सेल्फ इम्यूरेशन। तो आपण मैंने जानिले जे एसी माध्यम एचएलओ आप सुपरभाइजर आउ गणनाकारी कार्य कौन रहिबो सेल्फ इम्यूनेटर। तो आपण मैंने जानिले निश्चित भाव में भिडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल करथिबो। आपण मानक रिक्वेस्ट आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु भिडियो को मात्रा लाइक और शेयर करंतु। आमे एभली हेल्पफुल भिडियो आपण मानक पई प्रोवाइड करूछु। नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।